बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। लाहौर इचरा शाहजमाल के इलाका में 3 बच्चों को सगी मां ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। ये खातून पकड़ी गई और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज दोबारा से इसे अदालत में पेश किया गया और मज़ीद इसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल थी जो कि अब आ चुकी हैं और इसमें फिंगरप्रिंट्स और डीएनए की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें एक और राज खुल के सामने आया है। डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या ये कत्ल एक ही शख्स ने किया है या कमरे में एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। डीएनए रिपोर्ट इस हवाले से क्या कहती है ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट भी आ चुकी है और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट बिलखसूस जो आला कत्ल है यानी कि जिस छुरी से ज़िबा किया गया है उस छुरी के ऊपर कितने लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि जो आला कत्ल है यानी कि जो छुरी खरीदी गई है उसकी सीसीटीवी वीडियो भी मिल गई है और वो छुरी किसने खरीदी है। डीआईजी ऑपरेशंस इस हवाले से क्या कहते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्यों डिले किया जा रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो कि लास्ट वीक में करवाया जाना था अभी तक वो क्यों नहीं हो सका, इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है और तफ्तीश में असल कहानी अब क्या सामने आई है। क्योंकि पहले जिस रोज़ ये वाक़या होता है यानी कि 23 अप्रैल के रोज़ ये खौफनाक वाक़या लाहौर में सामने आता है जब 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है और वालिदैन यानी कि रिदा और उसका शोहर रमज़ान घर से बाहर होते हैं और पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं कि वो घर से बाहर थे। उनकी गैर मौजूदगी में या तो रिदा के देवर ने बच्चों को कत्ल कर दिया है या फिर ये जिन्नात का मामला है या फिर ये भी पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई कि बच्चों ने कार्टून कैरेक्टर्स को नकल करते हुए अपनी गर्दनें खुद ही काट ली हैं। और फिर इसमें जो सबसे बड़ा बहाना बनाया गया कि हमारे घर में असीब का साया है तो जिन्नात ने हमारे बच्चों की गर्दनें काट दी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की सूरत हाल तब बदलती है जब इन दोनों मियाँ बीवी को पुलिस थाने लेके जाती है और इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी जब इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलवाया गया और इनके सामने चाय और बिस्किट रखे गए यानी जिनके बच्चे कत्ल हो चुके हैं, ज़िबा हो चुके हैं और वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चाय और बिस्किट आराम से खा रहे थे यानी कि उनके चेहरे पे कोई ऐसी पशेमानी नज़र नहीं आ रही थी, कोई रिदा को बिलखसूस कोई शर्मिंदगी नहीं थी और ना ही उसकी आंखों में कोई आंसू था। तो लिहाजा जिसकी वजह से फिर पुलिस को शक होता है कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। शहरयार नामी एक लड़के को भी इसमें अरेस्ट किया गया झंग से जो कि रिदा का दोस्त बताया जाता था और 600-700 के करीब उसकी कॉल्स भी मिली थी जो कि मुसलसल ये दोनों एक दूसरे से राब्ते में थे। शहरयार को फिलहाल इन्वेस्टिगेट करके छोड़ दिया गया है। उसने जो चीज़ें बताई थी उसके मुताबिक तो यही है कि बच्चों के कत्ल में उसका कोई रोल नहीं है यानी कि ना उसने कोई कत्ल करने में किरदार अदा किया, ना उसकी मौजूदगी है और ना ही उसने आला कत्ल वगैरह ख़रीद कर दिया है। इस केस को इस वक्त चूंकि सीसीडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो लिहाजा इस वक्त सीसीडी के हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि खातून को आज दोबारा अदालत में पेश किया गया था और अब 8 मई के रोज़ दोबारा इसे अदालत में ना सिर्फ पेश किया जाएगा बल्कि जो रिपोर्ट्स वगैरह अब आ चुकी हैं ये तमाम चीज़ें भी अदालत में जमा करवाई जाएंगी। तो अब आते हैं जो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आई है उसकी तरफ। आला कत्ल यानी जानवरों को ज़िबा करने वाली छुरी का फोरेंसिक करवाया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में छुरी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक छुरी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो रिदा के हैं और इसके अलावा इस कमरे के अंदर कितने लोग मौजूद थे तो ये जो डीएनए रिपोर्ट है, डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट इस वक्त हमारे सामने आई है उसके मुताबिक कमरे में 1 से ज़ायद लोग मौजूद थे यानी कि बच्चे तो वहाँ पे मौजूद थे ही लेकिन इस कमरे के अंदर से तकरीबन 6 लोगों का डीएनए मिला है। डीएनए टेस्ट जो कि बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे उनसे भी हासिल किया गया, बच्चों की बॉडी से और कमरे के अंदर जहाँ बच्चों की डेड बॉडीज़ मौजूद थी वहाँ से तमाम डीएनए कलेक्ट किए गए थे और डीएनए के मुताबिक वहाँ पर 6 अफराद इस कमरे में मौजूद थे, 3 बच्चे और इसी तरह एक रिदा का शोहर रमज़ान और छठा शख्स कौन था। जो छठा शख्स है उसके बारे में रिदा का बताना है कि 23 अप्रैल की अलल सुबह यानी सुबह 5 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यानी जब बच्चों को कत्ल किया गया है उससे पहले की ये बात है। फजर का टाइम था, तबीयत बहुत ख़राब थी
اس کا بی پی بہت لو ہو رہا تھا، لہٰذا اس کے شوہر نے قریبی ایک میڈیکل سٹور سے ڈسپینسر کو بلوایا جو کہ آ کے اس کو ڈرپ لگا کے گیا ہے۔ اور ردا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو کہ ہمارے گھر اس رات یا صبح کے ٹائم آیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے کمرے میں اس کا کہنا ہے کہ رمضان، ردا اور اس کے 3 بچے ہی موجود تھے۔ تو یہ جو چھٹا شخص ہے، اس کی جو موجودگی ہے، جو ڈی این اے ملا ہے، وہ فی الحال یہ ڈاکٹر جو وہاں پہ یا ڈسپینسر آیا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس ڈسپینسر کو ڈرپ کے لیے بلوایا گیا تھا یا کس چیز کے لیے بلوایا گیا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ڈی این اے فی الحال وہاں 6 افراد کا ملا ہے۔ 20 اپریل کے روز ایک دکان سے چھری خریدی گئی، اب اس دکان کی سی سی ٹی وی بھی حاصل کی گئی ہے اور سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چھری ردا ہی وہاں سے خرید رہی ہے، بلکہ چھری خریدنے کے بعد ردا نے چیک بھی کیا ہے کہ وہ چھری کتنی تیز ہے اور شاپ کیپر سے بھی پوچھا کہ کیا یہ گوشت وغیرہ کاٹنے میں آسان رہے گی، تو لہٰذا جو چھری خریدی گئی ہے 20 اپریل کے روز جو کہ آلہ قتل بھی ہے، اور یہ آلہ قتل وہ ہے جو ردا نے خود برآمد کروایا، یعنی اپنے صوفے کے نیچے چھپا رکھا تھا اور وہاں سے یہ برآمد کروائی گئی۔ اسی طرح جہاں سے چھری ملی ہے وہاں پہ کچھ کاٹن یعنی روئی بھی ملی تھی اور اس پہ بھی بہت زیادہ بلڈ لگا ہوا تھا۔ اب جب اس کی رپورٹ آئی ہے تو وہ جو بلڈ ہے وہ بھی ان بچوں کا ہی بلڈ اس چھری سے صاف کیا گیا ہے۔ ردا نے جو کپڑے پہن رکھے تھے بظاہر تو اس نے کپڑے دھو لیے تھے، یعنی کہ کپڑوں کے اوپر بلڈ اس کے بچوں کا گرا تھا جب اس نے بچوں کے گلے کاٹے ہیں، اور بعد میں اس نے ان کپڑوں کو نہ صرف واش کیا بلکہ استری کر کے بھی پہنا تھا، لیکن ان کپڑوں کے اوپر بھی جو سٹینز ملے ہیں وہ بچوں کے سٹینز ہی ملے ہیں ان رپورٹس کے مطابق۔ بچوں کی ڈیڈ باڈیز کے پاس 3 مزید لوگوں کا ڈی این اے ملنا بھی بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ ردا تو اس میں اعتراف جرم کر چکی ہے کہ اس نے یہ قتل کیے ہیں، لیکن باقی 2 لوگ جو ہیں جیسے کہ رمضان تو کہتا ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھا، وہ جا چکا تھا لیبارٹری، اور اسی طرح جو انہوں نے ڈسپینسر علل صبح بلایا تھا یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا جو باہر سے آیا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 3 لوگ وہاں پہ کون سے موجود تھے اور وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ایک مکمل سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں جہاں پہ ردا کا یہ فلیٹ موجود ہے، اس کی سی سی ٹی وی کے مطابق جو آخری دفعہ تالا لگایا گیا ہے اس گھر کو وہ ردا نے لگایا ہے اور ردا ہی آ کے اس تالے کو کھولتی ہے۔ تو اس دوران وہاں پہ کوئی اور نہیں آیا، جیسے کہ پہلے ردا نے کہا کہ اس کا دیور اسد ڈان وہ وہاں پہ آیا تھا اور اس نے بچوں کو ذبح کیا یا ساس کے پاس چابی تھی۔ تو سی سی ٹی وی جو اس وقت پولیس کے پاس ہے اس کے مطابق ردا ہی وہ واحد خاتون ہے جو اس گھر سے نکلتی ہے اور پھر جب واپس آتی ہے تو وہی تالا کھولتی ہے، اور ردا کے مطابق کہ بچے تب زندہ تھے جب وہ گھر سے گئی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ 4 سالہ مومنہ بتول، 3 سالہ مومن رضا اور 1.5 سالہ ام حبیبہ، ان کو جب ذبح کیا گیا ہے تو ان کو کٹ کیوں لگائے گئے، یعنی کہ بچی کے جسم پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 8 کٹ تھے، اسی طرح جو بیٹا تھا اس کے جسم پہ تقریباً 5 کٹ لگے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے ملزمہ سے جب پولیس نے پوچھا ہے کہ یہ باقی جسم پہ جو کٹ لگائے گئے ہیں کیا بچے مزاحمت کر رہے تھے اس دوران، تو ملزمہ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کارٹون کریکٹر کے حوالے سے اس نے یہ بتانا تھا کہ بچوں نے اپنے آپ کو خود ہی ذبح کیا اور وہ کارٹون کریکٹر کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ چھری سے کھیل رہے ہوں گے اور اسی دوران انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہیں، تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کٹ ہیں یہ ردا نے خود لگائے ہیں بچوں کو، تاکہ سارے کا سارا پلان جو اس نے بنا رکھا تھا ایک منصوبہ کہ اس قتل کو کس طرف ڈائیورٹ کیے جانا ہے اس کے مطابق بچوں کے جسم پہ کٹ بھی لگائے گئے تھے۔ اندازہ کریں اتنی صفاک عورت، ایک ماں جو کہ اپنے بچے کو ذرا سا ٹیمپریچر ہو جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، اور ایک ایسی درندہ صفت عورت جو نہ صرف اپنے بچوں کی گردنیں کاٹ رہی ہے بلکہ اس منصوبہ بندی کے مطابق ان کے جسم پہ کٹ بھی لگا رہی ہے کہ ان بچوں نے پہلے ایک دوسرے کو کٹ لگائے ہیں چھری سے کھیلتے ہوئے اور اس کے بعد گردنیں بھی کاٹ دی ہیں۔ تو ردا کا یہ کہنا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا اور اس وجہ سے اس نے یہ کٹ لگائے تھے کہ اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائیں کہ یہ قتل ردا نے کیے ہیں۔ چھوٹی بچی کو کٹ نہ لگانے کی وجہ وہ بتاتی ہے کہ وہ چھوٹی بچی تھی تو اس لیے اس کا پورا جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں یہی بتایا جانا تھا کہ صرف اس کی گردن جو ہے وہ بڑی بیٹی نے کاٹ دی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ردا نے آلہ قتل خود صوفے کے نیچے چھپایا تھا اور جب ہم گئے ہیں ہم نے ردا سے خود یہ آلہ قتل برآمد کروایا ہے۔ صوفے کے نیچے نہ صرف
आला कत्ल यानी कि छुरी मिली, बल्कि उसके साथ कुछ कॉटन भी मिली थी जिन पे बच्चों का ब्लड था, और इस छुरी के ऊपर रिदा के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और छुरी के ऊपर ब्लड के स्टेन्स भी मौजूद थे जो कि इन तीनों बच्चों के हैं। सोफे के नीचे से मिलने वाली खून आलूद छुरी, इसके ऊपर भी बच्चों का ब्लड लगा हुआ था। ज़ाहिर उसको धो दिया गया था, लेकिन ज़ाहिर है जो फोरेंसिक लैब के पास जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं उसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं, पता चल जाता है। जो कपड़े रिदा ने पहन रखे थे उनके ऊपर जो ब्लड के स्टेन्स हैं वो इन तीनों बच्चों के हैं। सीसीडी इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं कि रमजान को दोबारा जरूर इसमें तफ्तीश में शामिल किया जाएगा, लेकिन रमजान अभी तक झंग में है। रमजान फिलहाल इस वक्त बिल्कुल छुपा हुआ है, यानी कि उसके ड्रामे नजर आ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो सेंसेस में नहीं है। और जब भी फिलहाल पुलिस की तरफ से राब्ता किया जाता है तो रमजान के घर वाले यही कह रहे हैं कि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत बड़ा धचका लगा है, वो जहनी सदमे में है। तो ये किस तरह का जहनी सदमा है कि जो कातला है बच्चों की उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि पहले रमजान को या सास को कहा गया था कि वो इसमें मुद्दई मुकदमा बने, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो रिदा के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अब इसकी पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जैसे कि एक मुलजिम को इंटेरोगेट किया जाता है और तफ्तीश में जो वो चीज़ें बताता है कि उसने ये जुर्म किया क्यों है, तो उसके मुताबिक रिदा का ये बताना है कि बच्चे ही बहुत बड़ी रुकावट थे। वो अपनी ज़िंदगी जैसे कि सोशल मीडिया का चार्म देखती है, वहाँ पे जिस तरह लोगों को देखती है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहती थी। तो शहरयार से जो दोस्ती थी वो शादी में बदलने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया है, और सबसे बड़ी रुकावट उसमें बच्चे थे, लिहाजा उसने बच्चों को इसमें साइड पे कर दिया। और इस खातून के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वगैरह वो यही बताते हैं कि जिस दिन से इस खातून को अरेस्ट किया, यानी इसने बच्चों को ज़िबा किया है, ना तो घर के अंदर इसकी आंख में एक आंसू था, फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो वहाँ भी इसने बिल्कुल भी ना तो परेशानी जाहिर की और ना ही इसे किसी तरह की कोई शर्मिंदगी है, ना निदामत है कि इसने अपने बच्चों को ज़िबा किया है। और अभी भी जब भी इसे तफ्तीश में शामिल किया जाता है या आज इसको अदालत में दोबारा पेश किया गया था तो वहाँ भी ये बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी, इसे कतई तौर पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। बल्कि जज साहिब ने इसे पूछा कि उसको अपने इस जुर्म पे कोई नदामत है या नहीं है, तो रिदा ने फिलहाल आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया, यानी उसे कोई निदामत नहीं है। इस हवाले से पुलिस का ये भी बताना है कि मुलजमा और इसके शोहर रमजान ने शुरू में ड्रामा किया था और पुलिस को इन्होंने 2 से 3 घंटे चकमा दिया कि इन्हें इस हवाले से कुछ पता नहीं, और पुलिस को भी वहाँ कुछ समझ नहीं आ रही थी कि घर के अंदर क्या हुआ है। लेकिन जब मुलजमा को इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बयान बार बार तब्दील हुए हैं, उसके बाद इसको पुलिस पकड़ के लेके गई है। और चूंकि ये एक हीनियस क्राइम था, अंधोनाक वाकया था, तो लिहाजा एजेंसीज के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। और इसे चेक करने के लिए ही इसके सामने कुछ खाने पीने का सामान रखा गया था रमज़ान और रिदा के सामने कि ये क्या एक्ट करते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही इनके सामने खाने का सामान रखा जाता है तो फौरी तौर पर नॉर्मल तरीके से खाना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे ज़िबा हो चुके हैं, जो कि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज़ उनकी हॉस्पिटल में हैं और वो नॉर्मल तरीके से खा पी रहे हैं, एजेंसीज के लोग भी मौजूद थे। और वहीं पे फिर पता चला था कि ये सब कुछ इन्होंने खुद ही किया है। पहले तो रमज़ान और रिदा पे ही शक था, लेकिन फिर जब रिदा को इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें कि वो घर को ताला लगा के जा रही और ताला ओपन भी खुद कर रही है, तो उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये सब कुछ करने वाली रिदा ही है। फिर फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए रिपोर्ट है वो बहुत से सवालात को उठा रही है कि 3 बच्चे तो वहाँ पे मौजूद थे जिन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन 3 बाकी लोग, ये जो जैसे कि रिदा, रमज़ान और एक डिस्पेंसर, ये वहाँ पे किस वक्त क्या कर रहे थे और ये बच्चे कब कत्ल हुए। क्योंकि मैंने पहले आपसे एक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शेयर की थी जिसके मुताबिक बच्चों का जब पोस्टमार्टम होता है तो उन्हें 12 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका था। अब वो उससे पहले ही मर्डर हो चुके थे या क्या सारा मामला था, यकीनन इस पे भी पुलिस देख रही होगी, क्योंकि सीसीडी को ये केस इसीलिए दिया गया है कि इसे हर जाविये से इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्या इसमें रिदा के अलावा कोई और तो मुलविस नहीं है। और डीएनए रिपोर्ट जो है वो ये जाहिर करती है कि वहाँ 3 लोग ज़रूर मौजूद रहे हैं। अब ये उससे पहले थे और कत्ल बाद में हुए हैं, लेकिन डीएनए ज़रूर वहाँ से मिला है। मुलजमा ने इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया है कि रमज़ान ज़बरदस्ती गैर मर्दों से फ़ोन पर दोस्ती करने और पैसे मांगने पर मजबूर करता था और वो बहुत अरसे से पैसे
مانگ رہی تھی۔ اب اس کا جو مکمل CDR چیک کیا گیا ہے پولیس کے مطابق تو صرف شہریار ہی نہیں، شہریار سے تو اس کی بہت زیادہ کالز ملی ہیں۔ شہریار کے علاوہ بھی مختلف مردوں کے ساتھ ردا کے رابطے تھے اور ان سے یہ جیز کیش وغیرہ یا جو موبائل ایپ ہے اس پہ پیسے منگواتی رہی ہے، جو اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت اس کی کیس کی صورتحال ہے۔ ملزمہ کا آج جیسے کہ دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ 4 روزہ منظور کیا گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری لاہور میں ملزمہ کو پیش کیا گیا۔ 3 بچوں کے قتل کے مقدمے میں جیسے کہ ردا گرفتار ہے تو جسمانی ریمانڈ اس کا جو پہلے لیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج دوبارہ سخت سیکورٹی میں اسے ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن کورٹس نے کیس کی سماعت کی۔ CCD نے استدعا کی کہ مزید تفتیش کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے اور اس میں توسیع کی جائے۔ ملزمہ ردا فاطمہ کا مزید 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ 8 مئی کو نہ صرف ردا کو پیش کیا جائے بلکہ آئندہ سماعت پر جو اس کی رپورٹ تیار کی گئی ہے مکمل، یعنی کہ جس میں یہ فرانزک کی اب رپورٹس بھی آ چکی ہیں اور ابھی اس کا ایک پولی گرافک ٹیسٹ باقی ہے، وہ گزشتہ ہفتے کروائے جانا تھا، لیکن ردا کی طرف سے بار بار یہ بہانہ بنانا کہ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے اس ٹیسٹ کے لیے، اس لیے فی الحال وہ ٹیسٹ ڈیلے ہو رہا ہے۔ کیونکہ پولی گرافک ٹیسٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں کہ جھوٹ کے پیمانے کو ناپا جاتا ہے۔ ردا نے جو بیان CCD کو ریکارڈ کروایا اور ایک بیان جو انویسٹیگیشن ونگ کو ریکارڈ کروایا ہے، دونوں میں تھوڑا بہت تضاد نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب اس کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوگا۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ CCD کو کیس اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر یہ نظر آیا کہ خاتون کو عدالت سے کسی طرح ردا کو شک کی بنیاد پر عدالت سے ریلیف مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے ساتھی بھی اسے چھڑوانے آ جائیں یا کہ پھر اس کی خودکشی کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آ جائے، یعنی کہ اس کا بھی کام تمام کر دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ میں کیا یہ اپنا ہی نام لیتی جو اس نے بیان دیا ہے، یا کہ پھر یہ جو 3 مزید لوگوں کا DNA اس کمرے سے ملا ہے ان کا وہاں پہ کوئی لنک تھا۔ یہ تمام چیزیں اب پولی گرافک ٹیسٹ کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔